Salam alaikum. Donc, là, on va passer à un nouveau type d'exercice. Donc, nous sommes dans la légende. Donc, je clique en info qui va dire ou bien l'intérêt de cette تمرين légende. Donc, بحال أي تمرين غادي نختار النيفو. Voilà. CM1. Je vais choisir aussi la matière. Donc, ça sera les maths. Je vais choisir le chapitre, on va dire autre. On va le nom, on va dire les formes. Voilà. Donc, on a dire la consigne. هنا قبل ما ندير لا كونسيغ خصك تعرفوا لانتيغي ديال هاد ليكزارسيس. شنو كيدير هاد ليكزارسيس؟ كتزيد اون ايماج كتكون ديجا عندك في الاورديناتور ديالك ديجا مسجله اونغيستريا، كتجيبها كتخدم عليها. مثلا انا فوالا غادي تجي هاد ابلود ايماج هادي فوالا، وكتختار ليماج اللي بغيتي. انا عندي في البيرو فوالا فورم اوفرير. فوالا je sélectionne directement. Voilà les formes, pardon. Voilà, ouvrir. كتجي كتحط لك هنا فوالا. لا فوالا هي تحلت. شنو كنديرو هنا؟ شنو غنقول لليليف؟ غنقول ليه مثلا écrit voilà, le nom qui correspond à chacune des formes. Voilà, le nom pardon, qui correspond à chacune des formes. Voilà. C'est pas oui, c'est seulement un essai. Chaque maîtresse va faire son exercice. Donc, هنا حطيت l'image اللي غنخدم عليها. غادي نحط l'objet. عندي 3 formes. Donc, عندي 3 objets. Voilà. غادي نحط chaque objet. هنا غادي نديرهم. Chaque objet غادي نحطو devant une image, devant une forme. Après غادي نشوفو كيفاش غادي نحطهم هنا. Je vais tout d'abord commencer à écrire. أول حاجة غنكتب cercle. Voilà. Cercle. Triangle. Carré. Voilà. غادي نختار le style. غنختار aussi la taille 20. D'accord. Ou l'alignement بغيتو à droite بغيتو هنا. فوالا. دابا سالي التمرين ديالي خاصني ندير الجواب. عندي ديما هاد انسر مود. كنكليكي هنا وغادي نبدا نحط كل وحده فوق من كل فورم فوق منها سون نون. فوالا هادي تريونغل. فوالا هذا كاري. فوالا. دونك هنا ساليتو. غادي نرجع نمشي للفيو باش نشوف التمرين كيفاش غادي يشوفوا ليليف التلميذ. دونك هنا écrit le nom qui correspond à chacune voilà à chacune des formes. دونك هنا هذا غنكتب c'est un cercle. هذا c'est un carré. Celui-là c'est un triangle. فوالا انا درت الجواب صحيح. submit. incorrect. علاش؟ هنا la maîtresse parfois elle fait pas attention à une chose. كيفاش cercle carré triangle ولكن إلا رجعتي للobject شوفي شنو كاتبه. cercle avec un C en majuscule, carré avec un C en majuscule, T avec triangle avec un T en majuscule. إلا مشى التلميذ ودار المينيسكول بالنسبة لي التمرين غلط. دونك هنا خاصني أنا نكتبهم en minuscule ما نديرش لا ماجيسكول. إلا كتبتي لو مو خطأ دونك هنا إلا كتبتي لو مو خطأ كيحسب لك بأنه واخا التلميذ يكتب لك كيقول لك أنه عنده خطأ. دونك هنا باش نعاود نموديفي في لا ريبونس كنجي ديما انسر مود وغنكتب هنا cercle carré triangle. وغادي نمشي ندير دابا فيو وغادي نمشي نكتب cercle carré triangle وندير فاليدي.
Bravo, tu as terminé l'exercice. شفتوا ردوا البال مزيان لو مو خاصو يتكتب صحيح الا كانت فيه غير اسباس ولا شي خطا واخا الدري يكتبو صحيح بالنسبه لا بلاتفورم كيقول لي كو سي فو كوم سا جي تيرميني مون اكزرسيس كندير فاليدي اي سوغاردي فوالا وكيتزاد عندي هنا ان اكزرسيس ديفور دونك هادو كاينين خاويين اللي غادي نسوبريميهم فوالا وي On va bien supprimer aussi celle-là, comme ça, voilà, oui. Et voilà. Donc là, j'ai terminé avec l'exercice de forme, d'image. Donc, on passera dans une autre vidéo à un autre type d'exercice.